dong joton o pipeline komani rok omo pura khulake roi rojak pipeline omo pipeline thoja gya thoja mai kok dong mani omo drain si khulai yamang si pai omo tui watei yokata tei thangani borong gat tei thandanai lama kroi joton 2 number khaiklang thungpai kha na omo pai bagel li kung dong kha bagel li ke puruka omo pai puru theba jaya pai theba ya oni klang thungpai ja omo joton ro tei chokrai pai pai kha borok bismon thung khulai thungpai kha omo sete jami no khaiklang mani na di joton omo koi din tongnai omo chini elakani hospital number khaiklang thungmani hasi bisino si nei thungbai joton lakini bathroom ni joton tei khulai thungpai kha oro jaga no tei khulai thung wall sakamo odi pipe ni khayei joton thungbai ja nini yang amor kono poriskar thake ya poriskar thake khayei khlang thakan pipe khulai sonbai kha drain no pipe sok jamang khai pipe orte khai kalang thakan kono pipe khoja ya khai kalang thangpai kha oroni contractor tawani ingthong nini dorja janala ei je tui tap tongmani jotono bai tako 1 mas bising je bai nos tong thangbai kha aigada baijak hi salayo je quarter khaiklang thamani quarter obo kono tui thangdanai lama krei leptin hakor sokmani botro kono lama krei khaiklang thangai joto dublugat thangbai kha omo je o building he kabo Sakham nok slamjakman le bisi bisi kakhana omo to chengjak to 5 বছর kai tong hana 2018 chengjak 2018 chengjak no 2018 oro tongo borok udbodon khaimani prai 4-5 mas khana samung complete engei 4-5 mas je o Sakham nok hap ka hege choli tongo haida Sakham nok habbai katabo settle thangkha settle mani sakangno jotono jong naikha naimani poreno joto public gangjak tei kasarjak kono toini bagai subidar koroi leptini bagai subidar koroi khai kalang thangmani boni bagai department je PWD department tongnai rongno daiti khai naioi tojonto khai naiphai daiti bono sanam rona ningthong जों नुगो बिल्डिंग वाल रो फाटि जाग नुगो आबो हंकले बो बाहाय सामु खलाय मा हाया सक दाते फाटि मानि खलाय बिल्डिंग वाल फाटि मानि कारण तो कोनो तैसा रजाग्या निनि हा द्रुमुस रजागलिया इंगेन हा कलक थांगा ता वातै सीजन फाइ थांगा तैबो कलकनाय भबिष्यत तमां थानाय कोनो बनो रिक्सि नि बेपारं दंखाबो कलक फा थांपाय मानो बहायिं दंखाता जों तिनि ओ Karbook Sakham हे Karbook हॉस्पिटल फाइनो फैमानि गोबां मा सामुं पाया हे कबो सामुं खाइबाय आसक दाति नस्तङै थामन मानि रं नको फेबाबो तामनि बागै मा हायरं मा खालायनो बंगनो सामुंगनो PWD डिपार्टमेंट होते तांजागमानि सामुं PWD होते तांजागमानि सामुं कन्ट्रेक्टर का तपन चक्रवर्ती खलायमानि जत चिनी Karbook elakani Sakham nok ba ke divisional hospital tangmani bono joto ketal hospital tangjamani bono 2 number samung khayei kalangai thangka joto samung paiso ya khayei yakai kalang thangka samung paiso ya khayei no department of nayani thung bono PWD department of bahai khayei romanai chini drain rogo joto tei gasajak leptin chaya bathroom chaya joto khai kalang thangkha joto tei leak khai pipe leak khai kalang thangkha contractor engai busuk jora tei samung dora tong bahike ronjak tong nini block boy khai omo solin khaijanai tongmani joto nokhlawo bonobo khaijagli yakar kalang thangkha asabani paikha hinai samung khaiei hanover khai kalang thangkha
বনো ডিপার্টমেন্ট হইতে নাইয়ানি ইংথং অমনতই অমন সিসিকাং কেবো তাবুক অম হাই খ্লাই জ সামং খ্লাইতানি রগ কেবো খরংতি সানাই গেরিজা কে বুখরাং টিসানা করে जों কয়েকদিন রিপোর্ট মানমানি পরে ও এই নাইলাই মানি পরে যতনো সাইমানখা যত ডুপ্লিকেট খাইক্লাং জাগমানি বনো তিনি নাইলাই माने आरो साखाम नकनि बारजा तंनाय बबाय कक सालाय माने बत बनि सागया बनि सामुंया बत PWD डिपार्टमेंट ने आरो PWD डिपार्टमेंट बाय सालाय दिन साउंगे बसुक जरा PWD डिपार्टमेंट बनो दायति खायै नाय कलै खायरनानि बागै उंथु अनर अगले ताबुक तम ओ जे मानै जे मुंससक गोबां मानै नस्तङै तमना ते सामबेरनानि आबुदा कताल खायै सुनाय रवानि इंथों निनि दरजा जानाला जे तै टेप तंमानि जतनो बाय ताको एक मास बिसिं जे बाय नस्तং थांबायका आइगानो बायजां हिसालायो जे क्वार्टार खाइक्लां थामानि क्वार्टारावबो कोनो तै थांजानाय लामा करै लेफ्टिन हाकर सकमानि बत्र कोनो लामा करै खाइक्लां थाङै जत डुप्लिकेट थांबायका अमो जे ओ बिल्डिं है कबो साखाम नक स्लामजामोनले बिसि बोसोर काखाना अमो तो सेंजागमानि तो 5 বছর কাই दं होना 2018 सेंजागमानि 2018 सेंजागमानि न 2018 अरो तंगो बरो उद्बोधन खायमानि प्राय 4-5 मास खाना सामुं कमप्लीट इंगै 4-5 मास जे ओ साखाम नक हाफ काहेगे चलि दङ हायदा साखाम नक हाबबाय गाताबो सेटेल थांखा सेटेल मानि सकांनो जतनो जों नायमानि परेनो जत पाइप लिक गंजाक दै कसारजाक कोनो दैनि बागै सुबिदार करै लेफ्टिनि बागै सुबिदार करै खाइक्लां थांमानि मनि बागै डिपार्टमेंट जे PWD डिपार्टमेंट थांनाय दङ दायति खाय नायै तदन्त खाय नायफायै दायति बनो सलाम रवानानि उंथु जों नुगो बिल्डिं वाल अ फाटि जाग नुगो आबो हंखाला बो बाहाय सामुं ख्लाय म हायासक दाते फाटि मानि खलाय बिल्डिं वाल फाटि मानि कारण तो कोनो तैसार जाग्या निनि हा द्रुमुस रजागलिया इंगेन हा कलक थांगा ता वातै सीजन फाइ थांगा तैबो कलकनाय भबिष्यत तमां थानाय कोनो बनो रिक्स नि बेपारं दंखा बो कलक फा थांपाय मानो बहायिं दंखा ता नेनि सिनेमा आनि सिनेमा IPFT नि डिविजन नि ভাইস প্রেসিডেন্ট 28শে ফেব্রুয়ারি আমার কাছে একটা দোকান থেকে একটা কমপ্লেন আসে যে এখানে টয়লেটে একটা পাইপ ফাটা আছে দেখার জন্য। তো আমি যথারীতি ইনভেস্টিগেশন করার পর দেখি যে টয়লেটে জেন্টস ইউরিনারের 2টা ওয়েস্ট পাইপের জয়েন্ট ছুটে গেছে এবং একটা কোয়ার্টারে পিন প্রোটেকশানে একটা হালকা এয়ারকেট ডেভেলপ করেছে। তো ইনভেস্টিগেশন করে আমি আমার যে এজেন্সিকে আমি ইনফর্ম করেছি, উনি আমাকে 5-7 দিন সময় চেয়েছে, এর মধ্যে এটা রেক্টিফিকেশন করে দেবে। দুই জায়গাতে আমি দেখেছি যে আমার পাইপগুলো, যে ওয়েস্ট পাইপগুলো একটু মানে যে ক্লিয়ারেন্সটা ড্রেনের দিকে যে ক্লিয়ারেন্সটা দেওয়া সেটা পার্টিকুলার ড্রেন না হয়ে একটু সাইড হয়েছে আমি দেখেছি। আমি সবটা রিপোর্ট করেছি। এখন এজেন্সি একটু সময় চেয়েছে, 5-7 দিন, এটা রেক্টিফিকেশন সব করে রেক্টিফিকেশন করে দেবে। কমপ্লিশন অফ দ্য বিল্ডিং 1 ইয়ার একটা ওর সিকিউরিটি পিরিয়ড থাকে, ওই পিরিয়ডে এভরিথিং ও করে দেবে। যাই ছোটোখাটো ড্যামেজ হয় বা কিছু রেক্টিফিকেশন করতে লাগে এজেন্সি ওন কস্টে করবে। ড্যামেজ বলতে এখানে তেমন কিছু নেই, মানে একটা এয়ার ক্র্যাক ডেভেলপ করেছে পিন প্রোটেকশানে, এবং যে ইউরিনার যে জেন্টস ইউরিনার তার ওয়েস্ট পাইপের জয়েন্টটা ছুটে গেছে। তো এই জন্য এটা তো মানে আমার কাছে সিম্পল মনে হয়েছে, কিন্তু এটা আমি অতি সত্বর এটা আমি রেক্টিফিকেশন করে দেবো। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।